Всем привет, дорогие подписчики, просто зрители канала, вы на канале Русгеймдрайв. И сегодня я дальше продолжаю проходить игру Payne 3. Сейчас мы находимся в полицейском участке, где идет перестрелка между полицией и бандитами, заключенными, которые хотели посадить в тюрьму. Офигеть. Жестко. Пацаны работают. Двоих уничтожили. Я такой весь в золотых оружиях. Так, ну-ка пошли. Патронов нет. Так, берем сразу автомат. Перезарядочку делаем. Все, я спас, ребят. Это хорошо, это замечательно. Что тут находится, фиг его знает. Опа, золотая пушка, давай возьмем. Пошли дальше. Ну, война идет. Так, надо выпить таблетку. На, прям. Кого выпустить? Кричат типа выпусти меня. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. Так, хорошо. Давай, на, прям. Получил люлей от меня. Так, проверяем, что тут находится. Так, давай одну таблетку выпью. А патронов-то у меня нет. Ладно, давай вот это. Винтовкой, значит, пойду. Так, открываем дверь. Так, а там улица, да? Так, ну-ка, что там ноутбук можно посмотреть. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. А, так это, наверное, вот для чего, типа, полиция ловила их. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. Так. Подождите, ребята. Мне нужно приостановить. Так, ребят, продолжаем. Так, все, давай, выходи. Подбирай. Выпиваем одну. Ну давай уже. Все, готово.
Да, давай вот это. Не-не-не-не-не-не-не. Так, попадет? Попал. Но убил, меня убил. Это фигово. Так, у меня собака лает опять, ну ладно. Так, давай. Готово. Так, давай, давай, давай. Так, давай, выпивай. Фармаколог. Так, все. Так, давай мне автомат. Так, давай быстрее. Готово. Выпиваем еще одни таблетки. Так, они что, все с пистолетами что ли были? Нет, дробовиками были. Опа, еще одно золотое оружие. Набираем. Я нечаянно невинного, видимо, выстрелил. The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. На, получай. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Так, пошли дальше, блин. На, прям. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Так, проверяем, вот что-то тут есть. Не знаю, может и нету ничего тут. Так, вот тут есть. О, золотая пушка, давай. Золотая часть этой пушки. Погнали дальше, значит. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Так, что тут у нас? Becker's Записка. blood money from the good doctor.
Serrano had canceled one side of that transaction. The other was on me. Мне бы какой-то пулемет то ли дали. Дали бы. Так. На, прям гу в нос. Без носа остался. It looked like the security cameras were still running. Ой, чё одна золотая часть. Так. Что у нас тут происходит? It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Так, атакуют они меня. Так, я вижу немного. Вот это жесткая война. Еще один бежит. На, прямо. Так. Хорошо, есть что. That meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Вот это подобрать. У них и патронов дофига. Так. Опа, еще одна пушка, видите? А, так у него какой прицел. Ладно, поехали. На 5-й этаж. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Я бы уж, конечно, автомат включил, давай. Так, пистолет. Каф. Дробовик, больше ничего тут нету. Так, давай одну таблетку выпьем. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Так, вот этот подошел. Гад жесткий. Я уже все патроны потратил. Так, давай уже золотыми пистолетами прихерай. Откуда ты появился? И чё появляется, да? Ох ты, чёрт, выдернул.
А, прямо. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Так, давай папку посмотрим. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? Так, улитки с папки с информацией нашли. Так, хорошо, давай сюда. Что тут у нас есть? Нифига нету. If I didn't hurry, Becker would be long gone. Так, теперь давай сюда. Карта, карта, карта. И больше нифига, да? Ладно. Пошли, значит, сюда. Нифига себе пицца. Тут тоже ни хера нету. Значит, это тоже главное. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. Так, улики нашел. Выходим. Идем дальше, значит. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Так, давай сразу бери пушку эту большую. Интересно будет пострелять. Dozing off in the briefing room. Now, the CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were, my illustrious employers. 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Все, можно выходить отсюда. Шоу вы посмотрели. Смотрите, там что-то есть. Давай сюда. Ты выйдешь, нет? Так, хорошо, прекрасно. Ой, подожди, не прекрасно. Так, давай. А, так у меня закончился. Прямо на его. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed.
Можно оружие тут взять, если я хочу. Пошли, ладно, с автоматом с этим. Опа! Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. The bastards had me locked in. The doors were all locked. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Так, давай, напрямую. Опять ты выкинул оружие какое-то. Мак, ну ты чё, ладно, давай таблетку выпьем. Диски какие-то. Карты, диски. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Так вот, кто его убил. Никого нету. Так, можно телевизор включить. Мультики идут. Так, выключаем. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Пошли дальше. Да, подожди. А тут? Так, всем хорошо, тут нет. Я правильно шел, нам сюда надо. На, прям, давай. Так, давай вот это. Прямо в рот. Какой я гениальный, какой я молодец. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Так, сюда нельзя, да? Нельзя, ладно, давай. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Все, готово. Нет, не готов, еще один остался. Готово. Макс, давай оружие. Хорош. Так.
Полный боеприпас. Ах ты, меня убили. Ну ладно, давай еще раз. Давай, 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 давай. На, Another бро. pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Так, мне нужна аптечка. Вот сейчас срочно нужна аптечка. Вот она была. Вот не надо дробовиком подходить, пострелять тут. Давай попробую замок можно. Кстати, он стреляет криво. Да ладно. Так, давай вот это возьму. Взять бронежилет можно. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. UFC будет. Макс в бронежилете, ё-моё. Вот это интересно, кстати. Так, давай открываем защитную дверь. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Так. It was time to get out of that Так, ну circus там before делать any нечего, more да? clowns showed up. Ничего, пошли сюда, значит. Special Forces painkillers. Так, сюда выходим. Опа, тир будет. А мне так кажется, тир будет как раз от людей вот эти. Так, давай. Неплохо, пошли дальше. На, прям гол. They had their body armor. I had mine. На, прям. Все, наконец-то. Пьем таблеточки. Подбираем это оружие. Так, давай вот это перезарядим. Берем основное.
Что с ним делать? Ладно, хрен на тебя. Не буду я тебя трогать. Реви. Прям ему. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Так, бежим дальше. Все, Макс, готов. Rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Они заметили меня, да? Da puta, pelo amor de Deus! Так, хорошо, ладно, добежал я. Так, выпиваю одну таблетку. Готово. Seu gringo americano de merda! На, прям. Жестко какой я, да? Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole! How stupid can one man be? You serve your purpose! This is where it ends! I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. You shouldn't have listened to that idiot, Da Silva! Так. И что типа у нас тут? О, давай вот это. Я погал от пулемета, не открываюсь. Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Все что ли? I'll think of you when I get my promotion! Так я не знаю, просто что с ним делать надо. Вот сюда. You were doing so well! You had to go and spoil it! Ну его надо как-то достать. Do you even know what you're getting for? What do you think you're... Так, ну вроде бы попал. А, нифига, Максу в нос выстрелили. Жестко.
Так, ладно, отходим. Я думаю, мне надо настоящая винтовка, а точнее пулемет. Так, он отошел. На, прямо. Попал в него. И убил. Вот у него возьмешь. Он же упал. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Опа, Виктор. There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crasha Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Он электрошокером удал и убегали как крысы. Давай, Макс, надо убить их нахрен. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Последний козырь, глава. Okay, Max. Now you've checked the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Давай, Макс. Так, давай выпрям.
Так, нормально. Это хоть у него... А, у него был. Давай автомат нать. Опять вайдерный приставлен, да ну нафиг. Ладно. Надеюсь, сюда нам нужно. Так, сюда можно? Макс, ну какого хера ты застрял-то, а? Какого хера ты застрял? Нет, опять что-то сначала. Так, Макс, беги. На, прям. Так, давай, Макс, уходи оттуда. На, прям попал. Почему-то так, да, не смог делать этого. Так, ладно, пошли. Мне аптечку нужна, Макс. Аптечка, ты пойми, аптечка. Так, вот это что? Ничего нельзя нажать. Опа, золотая пушка. Золотой гранатомет. Первая часть. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Так, тут ничего нет.
Так, хорошо, давай. Пошли дальше, значит. Все, минус. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Chances were I wasn't going to be alive much longer. So why not get a buzz on? Так, вторая часть золотого оружия. Опа-на! Тот же самый. Sorry. You heading home? Oh, I am here to pick up my daughter, but I imagine she's stuck on the plane. What are you up to? I don't know. Trying to make a difference. Giving back. Yeah, well, that's what you call it. Take care. Yeah. Третий раз или какой я увидел. Smile. You can't beat it. Так, ну сюда явно. Doors lead Нет, in the можно. direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Nothing was happening back here. I had to get to where the action was. Это по сюжетке. There were Ufe all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down Блин, я the не airport все for their посмотрел там, escape ну was да a ладно. sort of compliment, but one I didn't need. Так, давай. Кто выйдет? Выходи. Ах, ты тут наверху, говно. Валерьевич, нет? Так, пошли назад. Можно же назад, да? Ну мало ли, что я проверить мод решил. Так, неплохо. Так, давай. Так, давай, вот сюда. Не знаю, может где-то тут. Реально есть золотая пушка какая-нибудь. Просто проверяю. Но мне явно надо наверх. Вообще поедет наверх? Поедет. Ладно, пошли быстрее. Я вот так он как-то поет. Я. Туда нельзя по-любому. Ладно. Тут. Сейчас аптеку доберем.
Так, давай. Так, давай по яйцам. Я. Just perfect. Grenades. На, прямо. Глаз. Так, давай выпью. Maybe they were in the next terminal. I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. Не знаю, ребят, можно ли тут найти или нет. Да, ну вот я нашел, I например. always like to travel on medication. Нашел. Золотой РПГ. РПД. Something for the nerves. Ладно, я думаю, тут ничего больше нету в этой локации. Пошли дальше. Открываем ворота. А там мы чё? Так, берем аптечку. Tram to the next terminal was down the escalators. Явно дело, кафешки все закрыты. Магазинчики, рестораны тоже закрыты. Ну-ка. Нельзя банк грабить. Так, замечательно. Ага, свет выключают, да? Так, давай. Иди сюда. На, прямо. Тебе в башку. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Пьем еще одни таблеточки. Так, может что-то тут и есть тоже. Это надо смотреть, конечно, каждый угол. Каждое место. А тут стороне ничего нету, да? It looked like they'd cut the power off in the office at the end of the platform. That was where I'd get it running. Так, ладно, пошли дальше. Ничего тут нету. Идем дальше. Airports always made me nervous. Давай. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. На, прямо в жопу тебе. Меньше залупаться надо. Так, пьем одну таблетку. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station.
and met more murderous assholes. Son of a bitch. Так, кто-то там. Didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me. Так, хорош. Всё, готово. Они ко мне уже пускаются, да? It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. На, прям в жопу тебе. Ха, напротив аниме. I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on. Прямо к ним. Это жесткий маг. Все готово. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Так, вот тут что есть, я посмотрю. This was my stop. Ищем. Смотрим. О, я говорю, что-то есть. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style. Офигеть, сколько их. To hope for change. Не, ну воевать тут не замотаю. But then I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Да я бы их сейчас завалил. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! Não! Так, давай.
Так, давай. Ты стрелять будешь, нет? Или я пока твою армию не перестреляю? Смотрите, он не стреляет. Нет, я не понимаю, как его типа убить. Я понял, что его надо. Ему армию надо перестрелять просто. Да, блин. Вот, он появился. Давай, Макс. Нет, он что-то какой-то жесткий. Так, давай заново. Так, давай, Макс. Я его убью, нет? Нет. Что за херня? Давай, чё? Да я понял, что он стреляет. Вот его надо гранату убивать. Так, давай. Так, ладно. Another
Так, хорошо, одного уничтожу. Все нормально. Значит, их надо было только уничтожить. Вот эти. Прямо на... Он подорвется. Так, и что, -1? Он без руки остался. This was it. It was almost over. Нам надо еще Виктора So I закончить. guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Чтоб не мучился. Так, давай, ладно. Сейчас собьем самолет. Газу, 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 и погнали. We had one card left to play. Just get me close. Look, there's a whole team of them. Over on the right. Come on, we got a flight to catch. It's not going to take off without. I don't know how much more we can take. Да, хорошо. That about sums it up. Так, готово, давай. They're blocking the runway. Так, нормально. We're driving into it. I'm normally a behind the gas kind of guy. Only I've been one of them. Готово. That's them. Газуй, 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 газуй. Виктор охреневает. Ты что, готов? Here's coming down with that plane. Let's get it over with. The other plane. Все, готово. Минус самолет. Да, мне кажется, он живой, да? Ну или, по крайней мере, выиграл точно. Он по-любому не сзади сидел. Ну да, я говорю, он выиграл. Вот и все, Виктор, хана тебе. Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. То есть, по сути-то я его могу сейчас завалить. You know I'll walk. You'll walk with a lift. Нифига он мог. Жестко. Бая, неделю спустя. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell.
It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation Local is justice. underway. Local residents expressed outrage, saying they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Давай, тебе удачи. Some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. Вроде бы вот и все. Йоу-й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 оу, я не на авторке права, просто я и пою. Макс Пейн 3. Йоу, рэп какой-то пойдет сейчас нафиг. Финал, да? Так, я пропустить могу? Желательно бы пропустить, потому что это был финал Макс Пейн, я не хочу авторские права получать. Ну все, ребята, я думаю, давайте на этом закончим. Это был финал игры Макс Пейн 3. То есть первую вы можете посмотреть на канале, вторую и третью часть можете посмотреть на канале. Так что все, давайте на этом закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. На этом все, всем удачи, всем пока. Увидимся в других прохождениях игр.